ঠিক আছে so in my last lecture I have given you the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. As you remember, in my last lecture I've given the force on a current carrying conductor. The force as I got as we calculated this placed in a magnetic field. So we have started from the deep velocity I NEA, right? So from deep velocity we have started, and the force we have calculated the single force experienced by a single electron. Okay, that force was uh, according to uh, the force that is magnetic force from Lorentz force. As you remember, FL, FM, and FE. So the Lorentz force from the first part, prothom part to ki asile magnetic field or karone. He magnetic field or ami part 2 loisilu. That is the Q. Yar ami Q nolo E V cross B loisilu. Right then. So jetia perpendicular hobo, tetia hole E V B sin theta sin 90 degree enaka hobo. So A V ঠাইত to ami etu বহাই দিছিলো. Right then. Ami etu বহাই দিছিলো. NEA B. ঠিক আছে so ইয়াত আমি টোটাল নাম্বাৰ ইলেক্ট্ৰন উলিয়াইছিলো n is a small n into v is the volume to কেনেকৈ পাইছিলো L into A. So total force আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিছিলো this force small f into n. Small f value কি আছিল e cancel যাব হয় জানো I small f আছিল I N A B N E A cancel jabo N cancel jabo থাকিব কি I B A এটো ইকুয়েশন আমি পাইছিলো কোনোবা হোমাইছে এক মিনিট আমি আজি ডিসকাশন কৰিম যে দুডাল প্যারালাল কন্ডাক্টর থোৱা হলে এটি ইডালে হিডালক ফোর্স দিব so AB and CD are two conductors parallel to each other. So current goise duitate eta I1 current goise and I2 current goise. As we have discussed, the force experienced by a conductor having length L is given by ILB, right? So this is the force experienced by a conductor. Adult conductor has jetia B magnetic field perpendicularly rakha hobo conductor titali eikhini force অনুভৱ কৰে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম force between two conductors carrying current. So there are two conductors. This is also carrying current I1. This is also carrying current I2. ঠিক আছে দুইডাল কন্ডাক্টৰে কারেন্ট ক্যারিং কৰিছে এতিয়া ইডালে হিডালক কেনেকৈ ফোর্স দিব how they will exert force. Definitely one conductor will produce magnetic field. As we have discussed that straight conductor যেতিয়া গৈ থাকে কারেন্ট গৈ থাকে তেতিয়া তাত ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন প্ৰডিউস কৰে হি হয় জানো সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডিসটেন্সটো যদি আমি জানো তেতিয়া হলে আমি উলিয়াব পাৰো that magnetic field is equal mu naught I twice pi r, right? So this is the expression for magnetic field produced by a current carrying conductor. Straight current carrying conductor twice pi r. R is the distance. It a CD conductor karone jodi ami r distance of magnetic field to B boli dhoru titale dhorilu a distance r. Let this distance to be r, a distance to r. Titale r distance of any point P a point to titale this is r distance. A point at a current carrying conductor karone magnetic field hobo a2 ঠিক আছে
At current I had a kibam at Kivan current goes at I1 and I2. So I2 current goes in. So this will be I2. R is okay. Distance is okay. So magnetic field B is produced due to this conductor. Suppose this is B2, okay, or BCD. BCD is the magnetic field produced by the conductor CD at a point P. So I2 is the current passing through CD. So যেহেতু এই কন্ডাক্টৰডাল ইয়াৰ প্যাৰেলাল, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰতিটো বিন্দু ইয়াৰ পৰা একে দূৰত্বত থাকিব. So this conductor is at the same distance from this parallel conductor, right? So that is why this magnetic field will be at the same distance. That is, this conductor is placed in a magnetic field having value this. A magnetic field খনৰ ভ্যালুটো যেটো আছে সেই ভ্যালুটো প্ৰতিটো পইণ্টতে থাকিব. গতিকে এনেকুৱা হ'ব যে এই কন্ডাক্টৰডাল এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডত থোৱা নিচিনা হ'ব. সো ম্যাগনেটিক ফিল্ডত থোৱাৰ লগে লগে এইটো ফোৰ্স অনুভৱ কৰিব. সো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্সড বাই AB is equal to I. This I is this I. Okay, I1. Okay, I1 এই কন্ডাক্টৰডালে এইখিনি বল অনুভৱ কৰিব. L to the length হয় এই কারেন্ট কন্ডাক্টরডালৰ প্ৰতিডালৰ যদি লেংথ L হয়, L B is equal CD. A CD B CD to L. So magnetic field খন কোনে প্ৰডিউস কৰিছে? সেকেন্ড কন্ডাক্টৰডাল. ঠিক আছে? So this is the magnetic field and this is from this, it is general equation. আমি ইয়াত খালি ভ্যালু পুট কৰিছো. A force to কোনটো force? This is the force experienced by the conductor AB. Okay, so if you put the value here, I1 BCD value that you put Korea, BCD value to whole boy, I2 twice by R. So simplifying this, very simple, mu naught I1 I2 L. So this expression gives the force experienced by the conductor AB. Similarly, you'll find the same force experienced by the conductor CD also. CD, according to this equation, I2 L1 L is same, B in this case BAB. Okay, a conductor daleo eke dhorone bol anubhob koribo, right? So you will get, after putting the values, you will get the same value. Eke value pabo mu naught I1 I2 twice by R L. Okay, so same force will be experienced by both the conductors. In the kotha hol the force to u force অনুভৱ কৰিব, u force অনুভৱ কৰিব. So force to কেনেকুৱা হ'ব? Attractive হ'ব নে repulsive হ'ব? So that's depend upon the direction of the forces. So আমি জানো the force or direction to যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াত রুল খটাও, তেতিয়ালে দেখিম যে যদিহে কারেন্টটো একে ডিরেকশনত যায় তেতিয়াহলে ফোর্স, attractive force to এনেকা হ'ব. The force will be attractive. ইয়াৰ direction to a force to F AB, E এফালে যাব, F CD U এফালে যাব. So the force will be attractive. যদিহে এটা কারেন্ট উল্টাকে যায়, এই কারেন্ট দুইটা কারেন্ট একে ডাইরেকশনত গৈ আছে, যদি এটা কারেন্ট তল ফলা যায় বা এইটো কারেন্ট তল ফলা যায়, যিকোনো এটা কারেন্ট ডিরেকশন যদি চেঞ্জ হয় তেতিয়াহলে এটো রিপালসিভ হ'ব, ফোর্স টু উল্টা হ'ব. So this is simple calculations. I remind you in quick revision. Okay, so next topic to ahile torque on a coil. Eta coilot keneke torque produce. So we discussed in my classes how to calculate the torque, right? So let us see. So to find the torque, we have to consider rectangular coil, right? A rectangular coil.
should be placed within a magnetic field. Okay, our topic is a rectangular coil is placed in a magnetic field. A rectangular coil, আমি তাক magnetic field এখনত produce কৰিছো. Torque মানে কি সমান আৰু বিপৰীত হ'ব লাগিব, equal and opposite two forces produce a torque. আমি water tap যেতিয়া ঘূৰাও, water tap ঘূৰাওতে হাত দুখন এনেকৈ দিওঁ, এইটো torque হয়. এটা আঙুলি ইফালে দিওঁ, এটা আঙুলি ইফালে দিওঁ, that is torque. So এই কয়েলটো ঘূৰাবৰ কাৰণে টৰ্ক এনেকা এটা ফোর্স হ'ব, হিটো ফোর্স ইফালে যাব, এইটো ফোর্স এইফালে আহিব, তেতিয়া টৰ্ক হ'ব. সো ইয়াক এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডত ৰাখিব লাগিব. ম্যাগনেটিক ফিল্ডত ৰাখিলে তেতিয়া টৰ্ক এটা অনুভৱ কৰিব সি. ওকে, so suppose the magnetic field is like this, in this direction, the magnetic field x. Okay, so north pole defile আছে, definitely south pole defile আছে, তেতিয়াহে magnetic field এখন হ'ব. So a b c d. Okay, a b c d আৰু কয়েলটো এনেকুৱাকৈ ৰখা হৈছে যাতে ই এডাল এক্সিছত ঘূৰিব পাৰে. So it can rotate about an axis. Okay, কয়েলটো আমি এনে ধৰণে ৰাখিছো যাতে ই x y এক্সিছত হি ঘূৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ মাজেদি I কাৰেন্ট আমি পঠিয়াই দিছো. Right, I কাৰেন্টটো পঠিয়াই দিছো. এই দেখিবলৈ এনেকা হৈছে, কিন্তু এই ব্লেক বৰ্ডৰ লগত এডাল পাৰ্পেন্ডিকুলাৰলি আছে নেকি আৰু এনেকে ঘূৰিব যদি ঘূৰে. ঠিক আছে, নৰ্থ পোল এইফালে, সাউথ পোল এইফালে. as soon as current passes through it, as soon as current passes through the coil, okay, এনেকে যদি যায়, কারেন্টটো যদি এইফালে যায় ওপৰলৈ, এইফালে তললৈ যায়. সো আমি কৈছো যে এটা প্যাৰেলাল কন্ডাক্টৰ নিচিনা হল নহয় জানো, প্যাৰেলাল কন্ডাক্টৰ হল, ফোর্সটো অপোজিট হ'ব, রিপিল কৰিব লাগে. কিন্তু কথা হল ইয়াত according to Fleming's left hand rule, আমি যদি এনেকে চাওঁ, according to Fleming's left hand rule, এইটো যদি আমি দিওঁ তেতিয়ালে এইফালে কারেন্ট গৈছে, according to direction of this finger current flows. এডালত যদি আমি ধৰো কারেন্ট তললৈ গৈছে. Okay, so this forefinger gives the direction of magnetic field. If magnetic field of direction বুঝাইছে, তাহলে thumb will give the force experienced by the conductor. This is in accordance with the Fleming's left hand rule. So এই কন্ডাক্টৰডাল বাহিৰলৈ ওলাই আহিব. যদি এডাল বাহিৰলৈ ওলাই আহে, যদি কারেন্টটো ওপৰলৈ যায় এনেকে হ'ব, তেতিয়াহলে এইটো হলে নেক্সট কন্ডাক্টৰডালত এডাল কন্ডাক্টৰ ভিতৰলৈ যাব, কাৰণ থামটো তালৈ ভিতৰ ফালে আছে. থামটো মোৰ ভিতৰ ফালে আছে, ব্লেক বৰ্ডৰ ভিতৰ ফালে আছে, গতিকে কাৰেন্টটো ওপৰলৈ যাব, ওপৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে এইডাল সিফালে মাৰিব. কিন্তু এইডাল আৰু এইডাল যেহেতু এনি টাইম ইয়াৰ লগত কোলিনিয়াৰ হৈ আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ লগত, তাৰ ওপৰত কোনো ফোর্স অনুভৱ নকৰে আৰু বিপৰীতমুখী হোৱাৰ কাৰণে এ বি আৰু চি ডি কন্ডাক্টৰৰ যিটো ফোর্স, সেই ফোর্সে টর্ক প্ৰডিউস নকৰে, জানেন. কিন্তু এইডাল কন্ডাক্টৰ সোয়া পারপেন্ডিকুলারলি আছে, এই কন্ডাক্টৰডাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ পারপেন্ডিকুলারলি আছে. আমি যেটো আমি ইকুয়েশন আমি লৈছিলো যে F equal ILB, ILB, this is the force. F is equal ILB is the maximum force when the conductor, current carrying conductor is perpendicular to the direction of magnetic field. So a conductor কিটাতে ই যদি ফোর্সটো ভিতৰ ফালে হয় F2, ই বাহিৰ ফালে হ'ব, বাহিৰলৈ ওলাই আহিব. সো এই ফোর্স কিটা প্যাৰেলাল হ'ব, প্যাৰেলাল হলে সিহঁতৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো আমি উলিয়াব লাগিব. এনেকে আমি উলিয়াব নোৱাৰো, এনেকে ডাইৰেক্ট উলিয়াব নোৱাৰো. তাৰ কাৰণে আমি আৰু এটা ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগিব. হেতু টর্ক উলিয়াবলৈ হলে এটাৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো লাগিব. This is equation number 1. This gives force, equal force. So torque F force মানে দুইটা ফোর্স সমান, টর্ক মানে কি force লাগিব into distance between two forces. Torque মানে কি
দুইটা ফোর্স যিকোনো এটা ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউড আৰু ইটো ডিসটেন্স ঠিক আছে ইটো ডিসটেন্সটো উলিয়াব লাগিব সো ডিসটেন্স উলিয়াবৰ কাৰণে আমি বেলেগ এটা ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগিব ইয়াক ওপৰৰ পৰা চাব লাগিব ঠিক আছে সো f the magnitude and distance suppose r is the distance okay আমি r to উলিয়াও দিয়া ঠিক আছে to find r we have to draw another diagram আমি এই কয়েলটোক যদি ওপৰৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই প্যাৰেলাল কয়েলটো আমি এটা পাৰ্টহে দেখিম নহয় জানো suppose this is the coil okay এডাল কয়েলটো মই এনেকে ঘূৰাইছো এনেকে ঘূৰাওতে এইটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে এইটো ইফালে গৈছে ৰেক্টেংগুলাৰ কয়েল মই যদি ওপৰৰ পৰা চাওঁ ওপৰৰ পৰা চালে কি হ'ব অকল এই পাৰ্টটোৱে দেখিম এনেকা অকল এডাল সাইডৰ নিচিনা দেখিম এটা বাহু নিচিনা দেখিম অকল ওপৰৰ পৰা যদি মই চাওঁ অকল এই পাৰ্টটোহে দেখিম বাকি পাৰ্টটো নেদেখো সো অকল এ বি টোহে দেখিম আমি ঠিক আছে এনেকা দেখিম এই ওপৰৰ পৰা যদি আমি চাওঁ এনেকা দেখিম এ টো ওপৰলৈ গৈছে বি টো তললৈ আহিছে ঠিক আছে এই ডখৰহে আমি ড্ৰ কৰিম ওকে সো এ বি এ টো ওপৰলৈ গৈছে বি টো তললৈ আহিছে top view so this is figure 2 this is figure 1 right so this is the distance r যেটো আমি r উলিয়াবলৈ গৈছো সেই ডিসটেন্স এটো so কাৰ মাজত এটো this is the r r is the distance between two forces this is f this is f okay so both the equal to opposite and equal to forces constitute the torque the distance between the two equal forces is r okay we have to find this force suppose this point is p okay and the magnetic lines of force is passing okay a lines to here goise this angle is theta suppose this angle is theta hobo if this angle becomes theta what this angle will be theta and suppose this is b is what b is the breadth of this coil এটা rectangular coil of breadth থাকে height থাকে so l is the height suppose l to length to conductor dollar length to l okay now we have to find r to level আমি trigonometry সহায় লব লাগিব হয়না trigonometry সহায় লব লাগিব so trigonometry সহায় ললে যে আমি যদি cos theta লম if we take cos theta here কি পাম cos theta b by s b is r s is what s is b this is b it means that this is b a from b leke length hol ke b okay this is b so in this triangle right angle triangle if you take cos theta then what will you get r by b what is r r is base base by hypotenuse so if you want to find r then after cross multiplication r is equal to b cos theta so you have to put the value of r as b cos theta f b cos theta so f is equal to what I'll be right f is equal to I L V small b cos of theta so I is taken b is taken L and b L and b what is the product of L and b L and b L and b gives the area of this rectangular coil right L into b length into breadth gives the area of the coil so let us area be the I B a cos of theta right so I B a cos of theta এটা coilot বেছি torque নহয়
এটা যদি কয়েল থাকে তাত খুব বেছি টর্ক নহয়, কম টর্ক হ'ব। যদি বহুত টার্নস থাকে, বহুত কয়েল থাকে, এনেকুৱা ৰেক্টেংগুলাৰ টার্নস যদি বহুত থাকে, তেতিয়াহ'লে এই টর্কটো বহুত বেছি হ'ব, right? This torque will be too much, okay? তেতিয়া হি ঘূৰিব, বেছিকে ফোর্স ঝাটকাটো বেছি পাব, বেছিকে ঘূৰিব। সো যেনেকে ফেনখন ঘৰৰ ওপৰত ঘূৰি আছে, ফেনখনৰ টর্ক হৈছে না, কারেন্ট পঠিয়াইছো আমি, ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন আছে, ন্যাচারাল ফিল্ড, তাত কয়েল আছে, ফেন বিলাক যে ঘূৰিছে তাত কি আছে, কয়েল আছে ওপৰত। সো তাত কয়েল আছে, কয়েল বিলাকত এনেকুৱা টর্ক প্ৰডিউস হৈছে, টার্নস বহুত আছে তাত। যদি টার্নস n হয় তেতিয়াহ'লে টর্ক হ'ব n I a b cos of theta, right? Where n is the number of turns in the coil. যদি capital N টোৱে ইয়াত থকা total turns বুজায় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ফৰ্মুলা। সো আমি এটা ফৰ্মুলা পালো যিটোৱে টর্ক বুজাইছে। সো টর্কটো কম বেছি হ'ব পাৰে, it depends upon the angle. Angle to what can I get depend on? You can see how it depends upon angle. So first of all, actually so how it depends upon angle, let us see. So theta is equal, if theta is equal 0, if theta is equal 0, what will happen? Theta to the 0 hoy, theta hole ki hobo, e complete enega hobo, ঠিক আছে? theta 0 হলে তো 90 ডিগ্রি হবে, মানে theta 0 means cos 0 degree is equal to 1, that is it is maximum. Theta 0 cos 0 is equal to 1, so it 1 bohai dia log log torque is equal n I a b, it is maximum, okay, maximum. Okay. Theta to যদি 90 ডিগ্রি হয়, okay, theta is equal 90 degree. In this case, either theta is equal 0 degree or 180 degree, same value you will get, okay, 1 or minus 1, opposite of khali torque to. Theta is equal 90 degree. So if theta is equal 90 degree, cos 90 is equal how much? Cos 90 is equal 0, okay, cos 90 is equal 0, then it will be 0, tau will be 0, in that case tau will be 0. So in this way we can find the value of torque produced in a rectangular current carrying coil, okay. So next topic is Faraday's laws. Faraday's laws, as you know, the laws comes from two experiments. Faraday law kita kopra aise, Faraday law kita Faraday's law boli koar loge loge ami monot pelabo lagibo experiments. What experiments Faraday's performed? One very simple experiment, as you remember, that one coil which is connected with a galvanometer and a bar magnet, when it is taken near or away from the coil, near and away from the coil, what happens? So galvanometer gives deflection. First experiment also. Prothom experiment hol je চুম্বক এডাল যেতিয়া কয়েল এটাৰ ওচৰলৈ বাৰে বাৰে অনানিয়া কৰা হয়, তেতিয়ালে কয়েলটোৰ লগত সংলগ্ন গেলভানোমিটাৰে ডিফ্লেকশন দেখাব। সো ইয়াত কোনো বেটাৰী কথা নাই, উইদাউট বেটাৰী কেনেকে কাৰেন্ট প্ৰডিউস হৈছে, এটা কাৰেন্টৰ ডিৰেকশনটো আকৌ এবাৰ ওচৰলৈ আনোতে যিফালে ডিফ্লেকশন দিবা আঁতৰাই নিওঁতে উল্টা ফালে ডিফ্লেকশন দিয়ে, নহয় জানো? খুব মাইনুটলি অবজার্ভ কৰিব লাগিব, খুব খৰকে আনিব লাগিব, মানে ৰিলেটিভ ভেলোচিটি মেগনেট এন্ড কয়েল, মেগনেট আৰু কয়েলৰ মাজত ৰিলেটিভ ভেলোচিটি থাকিব লাগিব। সো লটো হল ফাৰ্স্ট লটো হল ফাৰ্স্ট ল, whenever magnetic flux changes, right,
and EMF is induced in a coil. EMF eta coil to induce hobo, abeg hobo. That is the first law. Jetia relative velocity thakibo belak dhৰণৰ statement to pawa. Whenever there is a relative velocity between magnet and coil, flux changes. Flux means number of lines of force passing normally through unit area. Flux, magnetic flux means magnetic lines of force passing normally through unit area. That is flux, right? That is first law. Second law to hold to me jiman je onania koriba himane tat ki hobo induce EMF to produce hobo. So second law will give you the value of induce EMF. Prothom law to kole je induce EMF ta hobo ketia hobo jetia that flux change hobo. Lines of force usolona logaloge density badhibo na lines of force কাৰণ এন ম্যাগনেটত বহুত উছৰ লাইনস অফ ফোর্স বহুত বেছিকে থাকে তোমাকে লাইনস অফ ফোর্স আকিবলে পাবা যিমানে উছৰ আনিবা ডেনসিটিটো বাঢ়িব আতৰাই নিবা ডেনসিটি কমিব ইয়াৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা লাইনস অফ ফোর্সৰ কম বেছি হ'ব দ্যাট ইজ দা ফ্লাক্স চেঞ্জ হ'ব সো সেকেন্ড লটোৱে কলে প্ৰথম লটোৱে কলে ফ্লাক্স চেঞ্জ হলে ইনডিউস ইএমএফ হ'ব সেকেন্ড লটোৱে কলে ইনডিউস ইএমএফ ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব the value depends upon the change of magnetic flux with respect to time. The phi to a magnetic flux bujay. The rate of change of magnetic flux gives the induced EMF. Ako Lenz kole je etu eneka hole no hobo. That negative sign eta lagibo. There should be a negative sign. Lenz kori dekhale according to conservation of energy. Jete yak usolona hobo. Yak jete usolona hobo direction to eneka hobo. ইয়াত কারেন্টৰ ডাইৰেকশন এনেকুৱা হ'ব যাতে ই এটা নৰ্থ পোল এটা প্ৰডিউস কৰি দিয়ে সন্মুখত ইয়াৰ সন্মুখত এটা নৰ্থ পোল আৰু ইফালে সাউথ পোল বুজিনে কারেন্টৰ ডাইৰেকশনটো এনেকুৱাকৈ পঠিয়াব ইয়াত উছলনা লগলে ইফালে এটা নৰ্থ পোল হ'ব নৰ্থ পোলক ৰিপিল কৰে মানে যেটো কাৰণে প্ৰডিউস হৈছে ইনডিউস ইএমএফ সেই কাৰণটো অপোজ কৰে ৰাইট সো according to Lenz law Lenz নামৰ মানুহজনৰ কাৰণে এই নেগেটিভ চিনটো দিব লগা হ'ল ইয়াত যদি কয়েল এটা আছে এনেকা হ'ব যদি n টা কয়েল থাকে n এটা আহি যাব বুঝেনো সো দিস ইজ Faraday's laws Faraday law second experiment to থুৰতে মই কৈ থৈ দিও second experiment এনেকা আছে এটা primary coil okay one is a primary coil in the primary coil when current is changing যেটা সুইচ to on off করা হবে that সুইচ এটা আছে current ধৰি লও এটা DC current এবাৰ আমি AC দিয়াই নাই এটালৈকে এটা সেকেন্ডারি কয়েল আনটা কয়েল গ্যালভানোমিটাৰ যদি থাকে গ্যালভানোমিটাৰ ডিফ্লেকশন দিব ইয়াত সুইচ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত 0 ৰ পৰা ইনফিনিটি লৈকে ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স প্ৰডিউস হ'ব এইবিলাক আইৰন কোৰৰ মাজেদি গৈ এই কয়েলটো এফেক্ট কৰিব ইয়াতো চেঞ্জ হ'ব গতিকে ইয়াত গ্যালভানোমিটাৰটো ডিফ্লেকশন দিব সুইচটো অফ কৰাৰ লগে লগে ইনফিনিটিৰ পৰা 0 লৈ চেঞ্জ হ'ব কমি যাব সো এনেকুৱা হ'ব এটা উছলনা লগে লগে 0 ৰ পৰা ইনফিনিটি লৈকে লাইনস অফ ফোর্স বাঢ়িছে আতৰাই নিলে ইনফিনিটি পৰা 0 লৈ কমি যাব গতিকে এই ঘটনাটোকে ইয়াত ঘটিব ইয়াত অনানিয়া কৰি থাকিব নালাগে সুইচটো অন অফ কৰি থাকিলে হৈ যাব সো এই দুটা ইম্পৰ্টেন্ট এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰা ফেৰাডে দুটা ল উলিয়ালে ঠিক আছে এই দুটা লৰ পৰাই ফেৰাডে গুটিখিনি theoretical কথাখিনিও কলে সো তাৰ পিছৰ পৰা Faraday's experiment পৰা Lenz law দুটা লগাই next mutual induction self induction এইখিনি কথা আহিল okay thank you